Nek se ovaj vijek vodi nad svijema vijekovima. On će jedna biti strašna ljudskim koljenima. Karadžođu besmrtnome, sve prepone na put bijehu, k cilju dospije velikom. Diže narod, krsti zemlju, a varvarske lance sruši. Iz mrtvijih Srba doza zunu život srpskoj duši. Modern-day Bosnia is one country with three distinct ethnic groups: Croats, Serbs, and Bosnian Muslims known as Bosniaks. Over a decade since the war ended, schools in Bosnia are still divided into separate groups and teach their own version of national history. Textbooks tell the history of the region from three different perspectives: Croat, Bosniak and Serb, or Catholic, Islamic and Orthodox. In a country like Bosnia and Herzegovina, with three different views of the past, how do you teach history? Nacionalne historije se nejednako shvaća na svim njenim prostorima. Za Bošnjake to je historija Bosne i Hercegovine, za Srbe i Hrvate uz to je historija Srbije, odnosno historija Hrvatske. In Republika Srpska, a majority Serb region of Bosnia, history lessons leave little doubt as to who are the heroes and who are the villains. Evo tajna besmrtnika. Dade Srbu stalne grudi, od viteštva odviknuta, u njim lavska srca ljudi. Đorđem su se srpske mišce sa viteštvom odvojili. Od Đorđa se Stambol trese, krvožedni otac kuge, sabljom mu se Turci kunu, kletve onih nema dugi. In Rudo's school in Republika Srpska, pupils read celebrated Serbian literature from the 19th century. Znači, evo i kako Vuk Karadžić piše o vladavini Dahni, o njihovim nasljednicima u svom prvom dijelu Prva godina vojevanja na Dahni. Ljude bili, ubijali, dobljavali, otimali ili uzimali kao svoje. Konje i oružje i drugo što im se đe dopalo. Tako dobije drugačiju viziju. Mi recimo mislimo da su za sve drugi krivi, drugi su. Ja, jer samo učimo dobro što su naši, samo krivica drugih. Oni uče krivica naša i tako zašveća konfuzija stvari. A u stvari svi smo podjednako krivi. Dobro, tako. Najposle stanu silovati žene i djevojke, izgonili su ih u kolo da igraju pod njihovim anovima, pa koje im se dopale, oni su uzimali sebi, tako danas jedu, sjutra dugu, kad što pojedu, kad što i po dvije, i po tri u jedan put. Svaki narod je pisao istoriju u svoju korist. Zato se možda i stvarate neka mržnja. Pa to jeste, zato je ta podjela i sve ovo što je. Zato mi živimo u Bosni, a vamo više volimo Srbiju. In the Federation, another area of Bosnia which is majority Croat and Bosniak, schools reflect social divisions. Many schools have different history lessons, and some even have two head teachers, two sets of teaching staff, and two entrances for Bosniak and Croat students. They really are two schools in one building. In Gornji Vakov, the school upstairs is for Bosniaks or Muslims. Downstairs is for Croats or Catholics. Zgrada u kojoj se nalazi škola je praktično spada u one škole, famozne dvije škole pod jednim krovom. Dakle, dole je srednja škola Uskoplje, koja radi po hrvatskom nastavnom planu i programu, a ovdje je mješovita srednja škola Gornji Vakov koja radi po bosanskom nastavnom planu i programu. Znači, znate da je Bosna tako složenog državnog uređenja da je ona sastavljena od dva, odnosno tri entiteta, pa je onda ova entitet u kojem se mi nalazimo, federacija, sastavljena iz 10 kantona, a onda unutar tih kantona su razne nacije, još se nismo, odrekli ti neki svoji ratni razmišljanja. Naš nastavnik kad zatvori vrata od učionice, praktično može, ako želi zloupotrijebiti neke stvari, može raditi šta god hoće.
Na nivou kantona je obrazovanje. Dakle, mi nemamo ministarstva obrazovanja na nivou države. In the history class upstairs, Bosniak students learn about the assassination of Franz Ferdinand, which is generally seen as a Serb nationalist act. Bacio bombu koja nije eksplodirala. I onda u tome metežu koji je nastao, cijela jedna grupa članova Mlade Bosne je bila raspoređena uz obalu Miljacke i slučaj je tako htio da vozač koji je djelomično izgubio kontrolu stao i upravo najbliže mjesto gdje se nalazio Gavrilo Princip. On je izvadio pištolj koji je već imao pripremljen i pucao je u autu u kome se nalazio Franz Ferdinand. Teaching history after conflict is a knife-edge walk between nationalist viewpoints. Interpretations can easily be used for propaganda. The safest way round this problem is to offer students multiple perspectives on the same situation. Teacher Tape Osman encourages students to make up their own minds. Danas se nameće iz jedne nove perspektive koju mi danas živimo, kada se u svijetu puno priča o terorizmu, jel? Tako da je i ovaj čin Gavrila Principa nakon 95 godina od ovoga događaja otvorio je jedne nove poglede. Šta mislite vi? Da li je on po vama bio junak ili heroj, srpski ili jugoslovenski, o tome nećemo detalje govoriti, ili je on bio terorista? Šta mislite vi? Historija je sigurno učiteljica života, ali ja imam običaj reći, nekada nam znaju učiteljicu silovati i zloupotrijebiti njenu. Je upravo razlog zbog koji ja potenciram da ljudi od struke predaju historiju, da bi ostavili manje prostorima onim ljudima koji bi zloupotrijebili to i gledali iz jednog drugog ugla i traže neke stalne konflikte i tako dalje. In a country where conflict is so recent, feelings towards the future are tied in with past events. A sense of national pride is reflected not only in the classroom, but also in students' sense of where they belong. Pa ne znam, mislila sam Sarajevo, možda Mostar, ali otišam se, šta si ti mislila? Tiš Mostar. Ja ću Mostar, to je definitivno. Ja sam to odlučila prije 4 godine, znači kada sam upisala gimnaziju. Ali ne bi voljela nigdje zastavno da odim. Znači u Bosnu se opet voljela vratiti da živim. Ja voljela da završim ovdje, ali ako bi, ne znam, ako ne bi bilo posla i tako, ja bi otišla. A ti? Tina. If I had a chance, I would leave. Immediately, I wouldn't stay here. Never. I would stay in my country, definitely. I would like to go somewhere else, I don't know, for a holiday or for a month or two, but I would like to stay in my country forever because I hope that it will be better one day, that we will change this situation in Bosnia. This is my home, and I feel the best here. The best. I Austro-Ugarska je to jedva dočekala, naravno, da se obračuna sa svojim protivnicima, da svoje ciljeve ostvari onako kako je bila zacrtala to, a ovo joj je dalo jedan izvanredan alibi da joj niko nije mogao reći da ona nema razloga za to. Koncipirana uprava. Kakva je uprava bila u Bosni i Hercegovini? Ko je bio na čelu države? Unlike Tape Osman upstairs, teacher Ratko Kolovrat believes that he should teach a Croatian view of history. Današnja tema je Hrvatska i Bosna i Hercegovina u sklopu druge Jugoslavije. A Croatian nationalist view often emphasizes crimes committed after the war by partisan communists against the Nazis and their Croatian allies. Jesu partizani činili zločin? Je li taj zločin nikad kažnjen? Je li se ikad o njemu pričalo? A i sada oni koji su krivi, uopće se ne postavlja pitanje njihove krivice. Koliko je ljudi stradalo? Stvar u odnosu na ovaj naš prostor, tako da će to i odrediti ovo što će se dogoditi kod nas. A to, tko će biti pobjednik? Every nationality has his own book. Because they cannot agree about history. What was true was not true. What happened, what's not happened. In every part of the history. So the truths are different? Different truth. It's not possible, but that's how it is. 2002. preselili smo se obje škole u ovu zgradu. I od tada evo ovdje u ovoj zgradi funkcioniramo kao dvije škole pod jednim krovom.
i 2 škole kao 2 pravna subjekta. Prešli su na stranu partizana, znači otišli su u šumu. I u ovoj školi nastava se izvodi na 2 jezika i 2 nastavna plana i programa. Avnoja na zasjedanju Zavnaka, Bošnjački, hrvatski, srpski narod imaju pravo izvođenja nastave na svom jeziku. The end of the Second World War saw many changes in Balkan politics and its borders. The following years gave birth to Tito's Yugoslavia, creating a federation of 6 republics, including Bosnia, Croatia and Serbia. Nationalists within the republics felt it unfair that central control came from the Serbian capital of Belgrade, a fact that some Croats still feel strongly about today. Tito ni svi ti drugi unitaristi su samo deklarativno davali federativnost, a u praksi ne. I posebno kad će u tom partizanskom pokretu, a i u komunističkoj partiji prevladati opet ta prevlast Srba koja će se pokazati kasnije. Učimo svjetsku povijest, zato što je to planovi program, ali imamo i svoju nacionalnu povijest, odnosno hrvatsku povijest. Mi radimo hrvatsku povijest, na primjer neke kraljeve iz, ne znam, prvog kralja Bosne, dok oni rade normalno svoju povijest, svoje osobe koji su imali važnu ulogu koju su odigrali u vlastitoj povijesti. Normalno neće oni raditi prvog kralja Bosne tvrtka ili ne znam nija, a da mi radimo nekog. Ne znam. Hrvati u Bosni su, mislim, Hrvati koji već ovdje žive stoljećima, dok su Bošnjaci za vrijeme Osmanskog carstva, kako su prešli na islam, tako su ostali Bošnjaci, odnosno bosanski muslimani. Nadate se da će normalno krenuti svojim tokom kao što je prije bilo i da će se početi družiti i izlaz sa muslimanima i sa drugim vjeroispovijestima, ali još su friške rane od rata, tako da sada u ovo vrijeme ne mislim da će to biti tako. Opet povijest je učiteljica, jel? Što je naučila Hrvatsku zajednička država? Imali smo istu državu, jel? Samo prevlast onoga brojnijeg naroda nad svim ostalim narodima, ne samo nad hrvatskim. I to se ne smije ponovno dogoditi. Why we have to be one? We are not one. We are different nation. What's wrong with that? Everybody trying to erase the differences. That's not good. We have war about these differences. We don't have war now, but differences are something good. We are afraid about the others. What will they do to us? What will we be when the school became one? What will our children learn in the future? Nisam na nastavi iz tog razloga što upravo tako kao dežurnica. Svakim danom drugi učenici imaju dužnost da sjede ovdje i da pazi ko ulazi u školu. To ne radim zato što oni uopšte gore ne dolaze, niti se viđamo, niti komuniciramo, niti nemamo nikakve veze s njima. U prolazu, ako slučajno nekog poznajemo, čao, za čao, ali nešto da imamo više neke veze, stvarno ne. Ne znam, to tako dođe, ne znam ni ja zašto. Ja baš vola, to mi je baš želja da imam prijatelje, da se družim sa svakim. To mi je baš velika želja. Loše. Pa tako, šta ja znam, to ne bi moglo nikako ići.
nije ista vjera, nije ništa, pa tako da ne možemo nikako. Prvo roditelj ne bi smjeli znati. Onda tako, ne znam kako bi to sve izgledalo. Ne bi mogla nikako ni biti s njim, ni ništa, tako što bi se to sve doznalo. Onda bi imala puno problema s roditeljima. Možda je slično to u prošlost, sad ovo poslije rata, to svak misli da je po njihovom najbolje, mi po svom. Uopće sa njima nemamo kontakta, oni imaju sve kafiće, mi stvari, nemamo nikakvu kontakta. Možemo mi naići, pogledamo nekako, dalje svak svojim putem. There are lots of projects trying to reform history education in Bosnia. One of these is run by NGO Euroclio, who work with historians and history teachers in areas after conflict. Serb, Bosnian and Croat historians from across the region are trying to adjust the national focus of textbooks. Projekat Euroclio u koji sam uključen u zadnje 3 godine mi je pokazao i nešto drugo. Da i đaci mogu biti mali historičari, da i oni sami mogu da istražuju i na taj način mislim da je poseban doprinos Euroclio projekta upravo u tome što će oni sami moći donositi zaključke i na taj način mislim da će im historija biti zanimljivija. Euroclio has brought 25 Serb, Croat and Bosnian historians together, some who fought in opposing armies during the war. Over the last 4 years they've worked together to write a history of Bosnia. Once they agree, they will produce new history teaching material for the whole region. Da istorija bude medij koji će oblikovati nove generacije, ali ne onako programski kao što je to ranije bilo, nego ona zaista je. Ali na primjerima koje daje, zapravo oblikovati način mišljenja, kako razmišljati, učiti ih, kako gledati stvari, kako koristiti svijet oko sebe, kako ga posmatrati, kako ga interpretirati. Kako čitati informacije. Točno, to je to. I mi o tome diskutiramo na sati. Kako pročitati dnevne novine, kako slušati vijesti. Nastave istorije je da zapravo naučimo decu da razmišljaju kritično i da znaju šta su čuli i da iz toga znaju da filtriraju od onoga što su čuli, kakav stav da zauzmu i na kraju da izaberu argumente kako taj stav da brane. I mislim da je to ključno. I da razvijemo kod njih određeni stepen savesnosti. There have been ferocious arguments, but Eurocleo's director claims differences have been resolved and they're back on track to publish their book by September. History is a story, and for historians, it's how you judge the past. But if you are an educator, you are also dealing with moralities, and you can't just ignore that there are questions of good and bad. But for many areas in Europe, it's my task for the students to show that by the way people ask their questions, by the material they use, they come with very interesting stories, but that they, as consumers of that sort of information of the past, but also of the present and in the future, that they have to deal and have to find their own way through that path. The book uses the idea of multi-perspectivity. Instead of presenting one concrete account of the past, it offers students several different takes on historical events. We try inside of these materials to show how the same historical events can be seen from the different points of view. The legacy of former President Tito, for example, is hotly disputed. By using sources from peasants, journalists and politicians, Euroclio offers communist propaganda alongside nationalist claims. Its aim is to build a more rounded image of Tito and his legacy that students can explore for themselves. I love my subject, and I want to show that it is really a very important subject, and it shouldn't be marginalized, but at the same time it shouldn't be used for all sorts of political propaganda. And doing this work now since the early 90s, I must say, I'm shocked to see how much political propaganda is done through history, and not only in the post-communist world. Dobranja School in Sarajevo are renting temporary classroom space in an old supermarket.
Dobrnia is a mixed school who have been teaching with pilot material from Euroclear history books for the last year. Danas ćemo zajedno učestvovati zajednički projekt profesora historije, geografije i sociologije u smislu da se časovi održavaju van nastavne učionice. U ovom slučaju smo izabrali različite gradove koji su karakteristični po nekim svojim historijskim, geografskim ili sociološkim. U onom osnovnom udžbeniku kojeg učenici obrađuju, oni imaju prve informacije i osnovne informacije o tom periodu, o toj cjelini, o tom sukobu i tako dalje. Dakle, i ovakav jedan primjer u stvari udopunjuje to znači znanje, odnosno i daje njima mogućnost da oni više malo razmišljaju i donese neke sopstvene zaključke. Zbog toga je onako. Moj osnovni zadatak je da u stvari budem profesor historije, dakle da dam određene činjenice i ono što jeste bilo je i to ne možemo mi naravno niti iskriviti takvo mišljenje, niti nešto naročito popraviti. Portugal has been conquered, looted and fought over for the last 500 years owing to its strategic position, with Serbia to the east and Croatia to the west. Students are encouraged to be historians and investigate the village's rich history for themselves. 1471. godine, nakon kraće opsade, grad postaje dio Osmanskog carstva, u čijem će sastav ostati sve do 1878. godine. Moj otac je recimo familijarno kršćanin, a ne znam, mama je muslimanka. Ne osjećam ja da je to neki moj zaostatak u nečemu, niti djeca doživljavaju da i neki profesori koji im predaju, recimo profesori koji predaju si i pravoslavci i katolici i muslimani. I sad nam glupo bilo da svaki uče na svojoj strani. They can study bosanski jezik, or hrvatski jezik, or srpski jezik. But it's the same language. The same language. Bosniak language, Croat language, or Serbian. It's a 1% of difference. No, the kids are the same. You just walk through the bus and said who's a Muslim, who's a Protestant, who's a Pravoslav, who's a Catholic. You can't say it. I don't know. Must take the pencil down to see it. And by the same thing. Really, I don't know. I don't like this. But when students are taught separately, it's hard for them to think of other ethnic groups as teenagers just like them. Ja ne smijem gore ići. Ne znam ime, ne znam ništa ne znam. I ne smijem to raditi. Ne znam. Ne znam gdje stoji. Ne znam ništa sa njima. Ne znam. A nama nikako ne znam. Ne smijem mi otići gore. Odja poslije pijet, možda ona bolje zna o mene. Smije li otići gore naspred da se pozdravi samo da kaže čao? Neću. Da ga znam. Evo ga cura mogu uplatiti. Boza, the cleaner, finally persuades Peter that he can go upstairs. Mogu gore ići? Ti krivo, ajmo. Mogu se ubište i ićeš.
Edinja čaša. Ovo je godina imaš? 14. Emine. Dobro. Sad nisam znao, ajde pa kupiš. Ne, ti prolaziš. 30. A ti je? Živi sad, dobro, gdje si momka? Evropa može jako mnogo naučiti iz tragedije sa Balkana. Moramo se svi založiti da tražimo zajedničke stvari koje imamo. Istina je najčešće samo jedna. Do nje moramo doći prije ili kasnije. Multiperspektivnost na ovim prostorima je odlučujuća. Ne samo za naše prostore, nego za cijelu Europu, pa i cijelu planetu Zemlju.